Bade, na ako'y simple kayong recipe sa manok, dali ra kay lutoon, pero naata espesyal nga diskarte para mo level up ang lami. Kita ka na, sus, sa humot pa lang gani, makatulo naglaway. Kani nga timplada, hurot jud ang bahaw sa panimalay. Suwayan ni nga diskarte bade, tanawon tag di ba mahutrog pino ang plato. Ang procedure ani bade, mura gud gyapon to akong adubong manok. Pero gitwist na ko sa spicy, pero less na akong recipe, pero lami gyapon kay bade. Gisabay ra nako gisa ang garlic onion ug tanglad bade, para sabay gid nga mo gawas ang aroma ba. Ibutang nimo ang manok bade, nga gichop nimo sa gagmay, ibutang nimo ang tuyo. Isa sa diskarte ana bade, kung gagmay bitaw pagka-chop musulod jud ang lasa ana bade. Butangan din ani mo og chili powder. O kayon ra na nimo bade, butangan nimo nag whole black pepper, pepper powder ug salt. Kani nga mga diskarte bade, perte ra gyud ning simple ha, pero sulay perting lami ayaw gid butangig tubig ha. Taklubi usa bade. After 5 minutes bade, basta magsingot na diha na ka magbutang og tubig bade. Kabantay ka bade, unsay wala nako gibutang, wala ko nagbutang og suka bade, basta ako nang i-twist sa spicy. Basic ra gyud kay bade, sulay maski ang imong silingan makapangutan na gyud kung unsa imong gipangluto. Abi niyag unsa na gyud ka espesyal. Kay perte maging humuta, ay tanglad ra gyud ang tirada. Ug na kay pangutana bade, pag-comment sa ubos kay ako nang tubagon. Ug ganahan kag mga ani nga diskarte bade, ayaw kalimot og share ani nga video para makatabang ta sa uban ug ayaw kalimot og follow para kita-kita ta sa sunod video.